Ассалому алейкум, бародари азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародари азиз, чӣ хеле ки бародароро дидестен, хуб навора аз аввал то охира бародарҷоно тамошо кунед, да канса. Баъд маъқултон шид бародаро номерои болои экранда занг бизанед. Номерои акаме ки дидестен дар ҳамиҷа, ози подробно ҳама тарафа гап мезананд. Иншоалло ба амраи худо шумо гӯш кунед. Бародаро ва хоҳаро фарқш нест. Мард ё зан занг бизанен акара масъалаи кор бародарҷоно. Ана хоҳиш мекунем аз шумо навора падилица кунед, паҳн кунед, лайк монед ва комментҳои хуб насонед ки то ин ки як хоҳар як бародар беҷои кор боша биёянд марҳамат кор кунанд. Бародаро илтимос ҳамин навора дакансан тамошо нокарда даравда занг назанед, мардака ғам натен ака куна хилки чӣ хелияя муҷа не даканса гӯшиш ки баъд марҳамат зангш биза. Ака сӯзи алейкум ассалом. Биё шери нар ма ҳами хел қабиш гап зад. Сӯзи хубе? Саломати хуб? Короҳама хуб тин? Пас гап мезанем? Нигах ки шери нар бародаро тамошо мекунанд, хоҳаро тамошо мекунанд. Гап за ки ответственный кор кия дар ҳамиҷа дарсуни бачаҳо аввалин дараҷа шумо дар ҳамин дар кора ки ака мақсад ки мардак бес ҳамниватса бидона ки ма бояд сума айки бигирем. Ҳам хел аст? Сума мо ҷавоб мегем. Сума мо ҷавоб мегем хайна сотрудникҳо. Мо яъне ки хидм ё ки ма хидм ҷавоб мегум ин бачаҳо дар мақсад касе меояд ма хидм ҷавоб мегум. Сотрудникҳо дар сумша ма ҷавоб мегум. Хай буна бачаҳоро бипурс нашоти ма ҳозир подробно қади бачаҳо гап мезанам. Бародаро қади гап мезанем баъд як се чор савол дига метавонем. Ака сӯзи хубе? Саломати хуб? Ай хол хезондумад. Бахшиш ака. Ака мефаҳмонди ки мақсад ҳамиҷа чӣ кор мекунӣ, чӣ хел корай, чанд қашид кор кардестай? Тӯли 2 сола мо кор мекунем ака. Хоб. Ойлик мо ха 15 фасад. Абедмон аметян ҷои хобмон ҳаст. Ха дорем кроссдог дорем, падбор дорем. Ха падбор дорем, абём мардум 6 сум 7 сум кор мекунем. Арӯзи кори хеле? Рӯзи кори дорем, адгрузка яка фаҳмидӣ? Камаз меояд, камаза бор мекунанд ба рохливу ба электророхли. Дорем адгрузка дорем, сменаи кории рӯзи кори 3740 сум. Просто время мегзарона чӣ кор мекунам? Кор мекунем, соати корита кор мекунем. Адгрузка дорем ака, дорем падбор. Бор мекунанд, пик мекунанд. Мақсад системаи вай уже объёма якай зависида хидат мекунад. Бадави рӯзиша 10 сум кор мекунӣ. 3 сум, 4 сум па хидат зависид мекунад. Кор ки кади кор мекунӣ. Ата рӯзи коришам ҳаст. Рӯзи коришам ҳаст ака. Ҳамаш ҳаст. Фаҳмидам ака. Гап нест ака, зинда бош. Ака чӣ хеле? Алейкум салом. Чанд қашд ака кор киса? Ман кардам нав як моҳ мешад. Нав як моҳ. Ягон ойлик пойлик гирифтай? Аваз паваз ҳастай шерина? Бале бале. Бародар мақсад одамое ки айтолисон меоянд, билета мегиранд, меоянд, адреса метем мехезанд, меоянд дар обшижӣ ҷошон мекунем. Ай уҷани мешавад ки биёянд меоянд ҷошон мекунем ака, мебарем обученишона мегзаронем, уже корда саршон метем. Я ҳафта кор мекунанд, авансшон метем ки бироман патент кунанд. Обученишон қай ака? Як рӯз аё. Обучениро мегзаранд, я ҳафта кор мекунанд, авансш метем, меравам патент мекунам. Бедокумент корда намегирем. Вообще бедокумент корда намегирем. Кори мо официальный. Трудовой договор дора. Ҳамаи чӣ қонуну қоидааш хати бе мақсад бедокумент намегирем корда. Ҳад Москва ё ки Москва? Московский област. Московский област. Ака сӯзи? Саломати хуб? Корот чанд қашд кор киса ака? Ойлик мегирӣ? Ягон проблема нест. Чанд қара ойлик мегирӣ мардак боре? То 60 та гирифтам ака. Чанд та? 60000. 15 рӯз ё ки ягон? 15 дарам байни 15 рӯз ва 60000 гирифтам. Нормально. Мегум ки агар кор кунанд мисол замес аминат акад аминат даст поча. Не ҳазор ахир хеле объёми ё ки рӯзи кори сутка мезананд ака. Бародаро нормально хай бача чӣ мефурад дига қадарам. Хобгоҳ дорем ака. Да 15 рӯз буди та хадной дорем. Баш пешер нар барам қатиям гап занем. Чӣ хел ага и хос гап занад да сӯзи хуби шенар. Ватан агеши? Ай Калхозобод. Ай Калхозобод. Черо нар Калхозобод ина бародармон як маълумот теку чӣ хел кора чӣ чанд қашд кор киса ака? Як 8 моҳ меша кор киресам. Кор 100%. Бародаро ойликах шуру метан. Хафа намекунад намиранҷонад.
گلاو نمیشه 15 روز پس اویل گرفته ایستیم به یگو میسوسه کارتا دا میگذاره که خیلی چیه ما پروگرام داریم پروگرام داریم اویلی که هر کس در پروگرامش میگذاره تدپیسات میکنه همون چی را یک پروگرامای او را مقصد همه دنیا تا دام پروگرام میزنی که خیلی نداشته باشی بعد بزرگ میکنن که مثال بکشون کارگر در بکشو دیرکترو پروگرامای هوی میکنن پروگرام را کارتا پاتا همه را همونجا چی میکنن پیوست میکنن کارو چی بعد همون پروگرام میگذاره اولی میدرویم پروگرام سومتا перевод میکنی اینا اشخاب میگن فهمیدی که ما فهمیدم اشخاب میدروی هم خیلی اولی کدمیویا فهمیدی که اولی کدمیویا همین میدروی подписаться میکنی сразу در کارتات میغالطه کمپانیامون اینا که کمپانیای تیرا همه چیز پیوسته значит یگون پرابلم نیست یگون پرابلم نیست همون گاب نیست بردار جون تاغاچ خیلی چی قضیه تاغا و علیکم سلام نه خوب هستیم بابا چه میگوی سه زن داشته باشی فکرش باشه آدم سرکودکی سازی خوبی کورچ خیلی تاغا چند قشت کورکیزه نه سه ماشید الحمدلله اویل گرفته است اویل الحمدلله چند قرار روز بعد 55 58 هزار ها گرفته ایستادیم در 15 روزش نرمال نه او بهترین جای خوب میتونن الحمدلله نه یوردم یک قاطی بهترین برادرها دیگه جای نمازخونی و همش این همین ابشیجی در زندگی میکنن ابشیجی که دیده سر این همینجا برادرها زندگی میکنن مقصد زن یا مرد باشه زنوش در یکم اتاج خوب میکردن در دیم زنوش در دیم اتاج بودن مردوش در یکم اتاج مرحمت بیان اینا برادر اکاچ خیلی ساز خوبه کورچ خیلی بهتره اکاچ خیلی که ما اکا گفتن اومدیم چند قشی چرنا یکنی مشترکات اویل گرفت دادیم بله دادن аванс ҳуҷҷатҳоро тавре кардан хичон вақтана кор кардем бе ягон регистрация дами ҷа мекунанд регистрация дами хубгон мекунанд обшижи без сум регистрация без сумай мақсад регистрация хубгон 5000 мегалта мақсад чанд фоизи ҳами чира коргар худаш мекунад как налог бори налог 5000 ҳар 15 рӯз баъд 2500 минус мекунанд. То есть 5000 2500 ами минус мекунанд, халос ҳам хелас. 15 рӯза 2500 минус мекунанд, 15000 да 15 рӯзи дига да 2500 минус мекунанд, 5000 регистрация қати ҷои хоб. Мақсад ҳамаи чиз ҳаст. Мошин дорем ака. Мошин қати мебаранд миран ҳа. О газел дар ҳами ҷа газел шуда. Саҳар завадид мекуна, бачаҳо мебуранд то кора мебарашон. Ай кор мақсад сменаи саҳара мебара, ноча мегира миёра. Шавнаша мегира миёра. Алиш мекунанд. Время кориш айкай то кор. Ай 8 то 8 так. Ай 8 то 8. Ду бор перерив дора. Перекур 15 минут. Баъд абед. Бо абед дора. Абета хидмон метинем. Абед дай хидмон ай кафе ҳалол заказ мекунем. Ба хотире ки мақсад Ага гушна намемонӣ абеда. Сер мекунӣ ахи. Баъзе ҷода одамои ахиш бисёр мехӯранд. Тага чӣ хеле? Сози хубӣ? Саломатӣ хуб? Чанд қашт кор киса тага? Не 5-6 моши. Сума мегирӣ? Сума сари вақт сума метиҳад. Чанд қара ойлик мегирӣ тага? Иҷа фақат ойлик шинтири. 15 рӯза охир мақсад хадной накунӣ худат айзои чида хид мегирӣ. Хадной кунӣ кам мегирӣ. Хадной накунӣ ҳам сари вақт ҳам 740 амро ҳисоб куд да 15 рӯз чанд сум буғалта. Нормалем да, агар ба хадной накунӣ. О, бе хадной мезанем, мекад ба хадной шакат мо хозир надорем да хадной. Хай дазан дошта боши конечно. Ака чӣ хеле? Сози хубе? Кор чӣ хеле? Кор ки эстай? Ватан агёши шернар? Турсунзода. Бародарои шаҳри Турсунзода ина нигоҳ кунед. Ма ба чӣ хотир мепурсам бародаро ки мақсад ҳаме бародаро да интерес нашавада шуби бидонанд ки ай ҳар ҷоанда ака мисол ҳаме мамликатҳо баъд медонанд ки бачаҳо ай ҳар ҷо ки ҳастанд даравда ҷамъ мешаванда. Ина бародармон ай Турсунзода уш ай калхозоба тага як ҷое хидад? Ина акам ай қимсангир хид тага ҷо? Хид ҳам ай ҷо хид ака? И ай шаҳринав ака чӣ хеле? Алейкум ассалом. Сози хубе? Чанд қашт шернар кор кизе? 4 мошин. 4 мошин. Оила гирифтеса? Чӣ ха безем нигоҳ мекунӣ? Сози хубе? Кор созай? Ватан агҷи шернар? Айванҷ. Ин ай акамон айванҷ будаста ина. Бародарои ванҷ агар кадоме ки бошен мехезен мием бародар қади кор мекунем. Бо мегӯянд ки бачаҳои ванҷ кор намекунанд. Ина дидӣ? Сари вақт мегӯяд хиши корам қамета ки бовар кун. Хай ага кор ҳамиай ҳо форат ки зан мегирӣ кор мекунӣ. Зинда боши ака гап нест. Шер нар чӣ хеле?
همین میگن سر طبق لخدتی کو بله اینا برادرای عزیز برگادیره مقصد اینا برادرها و اینا اکویی که میبینین همه میوره مقصد میگیره میبره سر میخدشون ها بله مقصد نچنه برگادیره مقصد اینا برادر مو برگادیر شاونه میگیره میبره انا برو زوناش دیگه کسی از نچت میگیره میاد چیه بابشه کورس و زوخی کار بهترین مقصد کدامی نامعقول باشه مرحمت بیان به داکومنت نمیگیرن مقصد کدامی که هست داکومنت دروشون خچون میبینن حدا 15 روز کار میکنن سوم شما میتونن داکومنت میکنن میبینن برادرش ندین اصلا گومت بخن کم که سریوز میگی نمیان داد کردن شروع نه کم شوخی هم کردن در کره مقصد دیدیستین چخیل برادرها همشون اینجا نمیشه و خیلی که بیایی را بگوی که اکنه خیل گبزه اکنه تری گبزه اون خیلی است که مقصد چیزی که هست برادرها کور کردستن جوهای هستن هم خیلی جوهایی که میروان کور میکنن مقصد اولکشون کم وریانت یا کم نرمال نیای بیو این خشرو کور کنین هم بود داکیمی خیلی یگون کس غم نمیته یگون کس یگون چیز نمیکنه خود زن باشه خود مرد باشه یا ای چند ساله تو چند ساله رو میشه بدی نه ای 18 بولو مودمی همه نمودش ای 18 تو 50 را کور میکنی تو 50 ها تو 50 را مردکو کور میکنی نه 100% کور کردیسن خیر برادره ازش ندید با اکا جا بگی نشد چه که مقصد هر ماه یک گوسفند در خلیج پیش حلال میکنن شاید 2 کیلو 3 کیلو هر یک کمته تقسیم شوری موری میکنن هر یک کمته تقسیم میکنن خریدیم برادر عزیز مقصد این خیلی کور با بچه رو کامپیر بزیم و نگاه داره نگاه کننده برادر عزیز مقصد خیلی که شنویدین بیاین مرحمت میخواید شما میکنین نگاه برادر رو نمره اکاد از زنگ بزنین خواهش میکنم نورا پاهن کنین نورا پایگیری کنین تویز دیگر برادرها بفهمن که مقصد دیگر خوارو بفهمن که همین خیلی جوی کور هست برادر عزیز مرحمت بیاین کور که اکوی اون گپ گفتن دارین همه ساده تاغت خیلی تاغم دیر اومد همین اکوی قش گپ زنیم سوز خوبه کور خیلی اکا کور سوزای نازای چند قش کور کیسه اکا 4 مشت کور کردست 4 مشت کور کیسه اویلک تا میگیری الحمدلله وطن یک جوشه اکا وطن ورزو اینا اکم ای ورزو بو میگن که بو بچه ورزو دوجا ادیخ میکن در ورزو نمیان کوری نه اکم اومده کور کردیستن یعنی که برادرای عزیز اینا اکم ای ورزو از تمام جو هستن بیاین مرحمت کور کنیم برادرو دیگه برادرو هم خلاص آقا جون هم خلاص اکا خدا نگهبان تون باشد در امان الله باشید نه بچه ها کار کرده استن پیش برات ده فقط ماشین بار میکنیم خلاص نه خیلی راه لیاقتی اینم خیلی کار